वेलकम बैक। क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये करने के बजाय मेरी अदालत की बुनियाद में बारूद रखकर उड़ा देते। रियासत चाहती है जज बस उसकी मर्जी के फैसले और नौकरी करते रहें। अना का मसला बनाकर जो कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखिए उधेड़ देगा। रियासत ने अना की जंग जीतने का फैसला कर लिया है तो मेरे यहां बैठने का कोई फायदा नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस एजाज इसहाक के सख्त रिमार्क्स। मुशाल यूसुफजई को अडयाला जेल में दाखिला न देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस एजाज इसहाक ने कॉज लिस्ट की मनसूखी और केस की दूसरे बेंच मुंतकली पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीनी की कीमतों पर आवाम से फिर हाथ हो गया। शुगर मिल्स मालिकान ने हुकूमत से अपनी बात मनवा ली। हुकूमत का चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपए फी किलो रखने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शुगर मिल्स मालिकान के साथ इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीनी की कीमत 164 रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए। चीनी बरामद की इजाजत से पहले एसोसिएशन ने चीनी की कीमत होलसेल में 140 और रिटेल में 145 रुपए रखने का वादा किया था। ये 180 और फिर 200 की बातें हो रही हैं, ये ना सुनने को मिले। एक सब कमेटी बनाई जा रही है, राना तनवीर साहब उसकी सरबराही करेंगे। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के लोग इनके साथ बैठेंगे। 19 अप्रैल तक ये कमेटी अपना काम करेगी। कॉस्टिंग जो मिल्स क्लेम करती हैं उसको वेरीफाई किया जाएगा। एक्स मिल की प्राइस है वो 154 to 159 होगी। आप और हम मिल के ये इंश्योर करेंगे कि रिटेल की कीमत 164 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो 274 सस्ते बाजार पूरे पाकिस्तान में कायम किए हैं, तो वाकई वहाँ 130 रुपए की चीनी पर किलो आप दे रहे हैं। एक महीने में हम देखते हैं कि अगर 2 tier सिस्टम कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंट हो सकता है तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे, जिससे आम आदमी के लिए मजीद गुंजाइश 15 रुपए की निकल सकती है। कोई इम्पोर्ट की जरूरत नहीं होगी, कोई शॉर्टेज नहीं होगी। अगर कोई आर्टिफिशियल शॉर्टेज करने की कोशिश करेगा तो हुकूमत फिर आईनी हाथों से उससे निपटेगी। चीनी की कीमत में इजाफा, माह स्याम जैसे तैसे गुजरे, मीठी ईद भी फीकी पड़ने का खदशा। रमजानुल मुबारक से पहले 125 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली चीनी 175 से 180 रुपए में बिकने लगी। शहरी कहते हैं चीनी महंगी हुई तो जिंदगी से मिठास ही चली गई। बाकी और गम कम थे कि चीनी भी 170 रुपए की हो गई। इन दिनों में चीनी की बहुत ज्यादा जरूरत है, शरबत वगैरह में इस्तेमाल होती है, तो चीनी महंगी भी हो रही है और मिल भी नहीं रही है। चीनी पहले मिलती थी 130 में, अब 180। चीनी की मिठास के बगैर जिंदगी उदास, छोटी सी खुशी भी आवाम से छीन ली गई। रमजानुल मुबारक के बाबरकत माह में चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफे ने महंगाई के सताए अवाम की कमर तोड़ दी। माह रमजान से पहले चीनी 125 रुपए फी किलो फरोख्त होती थी, अब वही 1 किलो चीनी 175 रुपए की फरोख्त हो रही है। अफ्तार के लिए मशरूबात की तैयारी में चीनी का इस्तेमाल लाजमी होता है। सहरी में दही के साथ चीनी का इस्तेमाल भी अटूट है। ऐसे में महंगी चीनी खरीदना लोगों के बस में ना रहा। शहरियों का कहना है कि जिंदगी में और गम क्या कम थे कि अब चीनी भी महंगी कर दी। इस मुल्क में कोई किसी को पूछने वाला नहीं। बाकी और गम कम थे कि चीनी भी 170 रुपए की हो गई। इन दिनों में चीनी की बहुत ज्यादा जरूरत है, शरबत वगैरह में इस्तेमाल होती है, तो चीनी महंगी भी हो रही है और मिल भी नहीं रही है। 180 रुपए किलो मिल रही है। क्या उसमें शरबत बनाएगा, चाय बनाएगा, क्या बनाएगा? मेहमान आ जाए उसमें क्या देगा? चीनी पहले मिलती थी 130 में, अब 180। मेरी 6000 रुपए तनख्वाह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शुगर मिल मालिकान के साथ चीनी की कीमत कम कराने के लिए बैठे। जब उठे तो चीनी की कीमत फी किलो 165 रुपए मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। अरकान पार्लियामेंट ने शुगर माफिया को बढ़ती कीमत का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं आवाम को माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। इस्लामाबाद से फराह रब्बानी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म के नोटिस के बावजूद चीनी की कीमतें काबू में नहीं आ रही। माफियाज को कंट्रोल में क्यों नहीं किया जा सकता, इसका जिम्मेदार कौन, जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से।
हुकूमती अकाबरीन होंगे, उन पर गिरफ्त नहीं आएगी तो फिर बदकिस्मती से यही होता रहेगा। चीजें जो हैं वो कमिश्नर की मिनिमम प्राइसेस उस पर फरोख्त की जा रही हैं या उससे ज्यादा की जा रही हैं। ये फाइन करते हैं, छोटा मोटा फाइन होता है, वो एक बार दे के रसीद रख लेते हैं और फिर सामने बेच रहे होते हैं महंगी कीमतों पे ये बोल के कि हमने फाइन दे दिया। पाकिस्तान कुड बी द फूड बास्केट फॉर द रीजन, लेकिन अब जो है फूड सिक्योरिटी हमारे लिए एक चैलेंज बन गया है। माफियाज का तो बहुत बड़ा इशू है, जो पॉलिसी आता है उसमें कोई खुश नहीं होता, लेकिन हमारी तरजीह ये होनी चाहिए कि आवाम को हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। इस्लामाबाद में और फेडरल की हदूद में जहाँ जहाँ उन्होंने छापे मारे तो उस पॉलिसी की वजह से उन्होंने प्राइस की कमी की है। हुकूमती अरकान कहते हैं चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन अरकान कहते हैं माफिया को कंट्रोल करना इनके बस की बात नहीं। कैमरामैन मुबशिर नजर के साथ फरार रब्बानी, ARY न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में पुलिस एहलकारों की भत्ताखोरी खत्म न हुई। शेरशाह थाने के सब इंस्पेक्टर की मुफ्तखोरी, वर्दी पहने संत पुलिस का सब इंस्पेक्टर एक दुकान से शरबत की बोतल मुफ्त ले उड़ा। ARY न्यूज की खबर पर SSP मददगार 15 ने एक्शन लिया, सब इंस्पेक्टर जावेद को मुअत्तल कर दिया। SI जावेद ने थाना साइट B की हुदूद में शरबत की बोतल बिला मुआवजा दुकान से उठाई थी। SSP इमरान शौकत ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ इंक्वायरी के अहकाम दे दिए। इससे पहले थाना अशारा नूरजहां के एहलकार ने फल फरोश के ठेले से मुफ्त खरबूजा उठाया था, नन्ही बेटी के सामने गालियां दी थी, तशद्दुद भी किया था। वीडियो वायरल होने पर एहलकार जफर को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया था। कोयटा के साबिक कमिश्नर की बेटी ने फिजाई मेजबान को मुक्का जड़ दिया। कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज की फिजाई मेजबान की नाक से खून बह निकला। इफ्तिखार जोगज़ई और उनकी बेटी ने चेक इन पर भी अमले से बदतमीजी की। खातून फिजाई मेजबान ने तैयारे में सीट बेल्ट बांधने और खाने की मेज बंद करने का कहने पर साबिक कमिश्नर की बेटी ने गैर शाइस्ता जबान का इस्तेमाल किया। शोर शराबे पर कप्तान तैयारा कंट्रोल टावर से राब्ता करके रनवे पर वापस ले आया। कप्तान ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को तलब करके बाप बेटी को ऑफलोड होने का कहा। सायमा जोगज़ई ने तैयारे से उतरने से इनकार करते हुए फिजाई मेजबान को मुक्का जड़ दिया। फिजाई मेजबान के जख्मी होने पर ASF ने बाप बेटी को हिरासत में ले लिया। एयरलाइन इंतजामिया ने कहा कमिश्नर कोयटा एयरपोर्ट पहुंचे और मामला रफा दफा करने का कहा। कमिश्नर कोयटा की जानिब से बाप बेटी से माफीनामा लिखवाया गया। माफीनामे के बाद दोनों बाप बेटी को जाने की इजाजत दी गई। कौमी सलामती का इजलास बुलाने वाले बताएं नवाज शरीफ ने बायकॉट क्यों किया? क्या नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी दहशतगर्दों की हिमायत है? क्या नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स फिर गिर गए? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं PTI दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के इत्तेहाद और एहसासात की हकीकी तर्जुमान है। PTI दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां देने वाले बहादुरों के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ की तबीयत खराब थी इसलिए इजलास में नहीं गए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं तमाम सियासी जमातों को चाहिए पूरी तरह फौज के साथ खड़ी हों। सिवाय इस टोले के पूरी कौम पाक फौज की पुश्त पर है। जब दहशतगर्दी होती है तो ये लोग फौज के खिलाफ बयानियां बनाना शुरू कर देते हैं। वज़ीर आला KP से हुकूमत नहीं चलती तो इस्तीफा दें। मियां साहब ने जाना भी था इस मीटिंग के अंदर, लेकिन वो अपनी तबीयत की वजह से नहीं जा सके। उन्होंने कहा है जहां जहां जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान के लिए हाजिर। 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? गंडापुर साहब आपकी है। इस्तीफा दो, को सूबा नहीं चलता मेरे से। दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं काम किया जाता, मुझे अकल नहीं है, मैं सिर्फ पपेट हूँ। तमाम सियासी जमातों को फौज के पीछे यक जुबान होकर खड़े होने की जरूरत है। पूरी अवाम यक जुबान होकर खड़ी कवायद गिरोह के तमाशा लगा कि जी वो पैगाम नहीं आया, पैगाम नहीं गया, कैदी को छोड़ेंगे तो आएंगे, कैदी को खाना देंगे तो आएंगे, तो कैदी को लॉ मिलाएगा तो आएंगे। फौज पाकिस्तान के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, रेंजर्स के खिलाफ तमाशा शुरू कर देते। बानी PTI के अकाउंट कहां से ऑपरेट होते हैं? उनकी बहन अलीमा खानम लाइल्म निकली। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे ने इल्जाम में अलीमा खानम GIT के सामने पेश हो गई। उनसे बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में पूछा गया। अलीमा खानम ने जवाब दिया बानी PTI के अकाउंट्स कहां से ऑपरेट होते हैं उन्हें इल्म नहीं, सिर्फ पार्टी पॉलिसी को ही प्रमोट किया जाता है। जराए का कहना है अलीमा खानम से GIT ने 2 घंटे तक सवालात किए।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब पर बिस्किट चुराने और ट्रक की स्क्रीन तोड़ने का इल्जाम। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने अबूरी जमानत खारिज कर दी। उमर अयूब कहते हैं एटीसी रावलपिंडी ने हसन अब्दाल के मुकदमे में जमानत मनसूख की। उन पर ट्रक की स्क्रीन तोड़ने और बिस्किट चुराने का इल्जाम है। मजाक का खेज इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सिर्फ रिकॉर्ड के लिए बता दूं, मैं वहां था भी नहीं। बरतानवी हुकूमत की ताज़ा फहरिस्त में हसन नवाज को टैक्स डिफॉल्टर करार दे दिया गया। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक 94 लाख पाउंड टैक्स अदा नहीं किया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 52 लाख पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया है। हसन नवाज के खिलाफ बरतानवी हुकूमत की कार्रवाई की तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर शेयर की गई। बरतानवी कवानीन के तहत टैक्स डिफॉल्टर का जुर्माना दिवालिया होने पर भी माफ नहीं होता। दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज से जुर्माने की वसूली का इम्कान है। शरीफ फैमिली का कहना है हसन नवाज पर जुर्माने की खबर पुरानी है। अप्रैल 2024 में पब्लिश गजट में हसन नवाज को जुर्माने का जिक्र नहीं था। वेबसाइट पर पुरानी तफसीलात शेयर की गई। वक्त हो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। मक्का के नायब गवर्नर ने जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक के लिए सऊदी अरब के आला क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में कलीदी शोबों में शराकत दारी बढ़ाने और वसी तर इक़्तिसादी ताउन पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा इलाकाई और आलमी मामलात पर सिफारती रवाबित के मज़ीद फ़रोग़ की राह हमवार करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज, वफ़ाक़ी वज़रा और आला हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। शहबाज शरीफ उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़री देंगे। सदर आसिफ जरदारी का दौरा कोयटा, अमनो अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत ने रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। सदर ने बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान से मुलाकात की। एलामिये में बताया गया, सदर ने कहा ईद के बाद वो बलोचिस्तान में कैंप लगाएंगे, तफसील से हर किसी को सुनेंगे। बलोचिस्तान के लोगों से दिली लगाव और देरीना ताल्लुकात हैं। बलोचिस्तान की तरक्की और आवाम की बहबूद हमेशा अव्वलीन तरजीह रही। हम सबको उनका हक देना चाहते हैं, हुकूक छीनना नहीं चाहते। हुकूक देकर ही लोगों का दिल जीतेंगे। आप कम से कम बानी से मिलने तो देते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का फैसला असूली था। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको इकट्ठा होना चाहिए। ये भी पार्टी का फैसला था और एक असूली मौके पर आप उनसे मुलाकात की इजाजत तो दे देते। आप दहशतगर्दी में ब्रीफिंग है वो वाली तो अलग बात है कि नहीं आया, लेकिन दहशतगर्दी पे हमारा मौका हमेशा से यही रहा है कि दहशतगर्दी में सबको इकट्ठा होना चाहिए, एक बयानिया होना चाहिए। और इतने पॉपुलर लीडर को भी आप बाहर रखे और केपीके की जो गवर्नमेंट है वो भी बड़ा इससे नबरजमा हो। दहशतगर्दों से किसी किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। कोई दहशतगर्दों से बात करने का कहता है तो ये जुल्म है। वजीर आजम की मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। दहशतगर्दों का ठिकाना अफगानिस्तान और फंडिंग भारतीय है। अली अमीन गंडापुर अफगानिस्तान से गुफ्तगू से मुतालिक पहले सूबे में इत्तफाक राय पैदा करें, फिर विफाक के पास प्रपोजल लेकर आएं। गर्दों से नो डायलॉग, कोई किसी किस्म की इनसे गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए और उनका कोई मुतालबा नहीं है। वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ है, वो पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंट हैं। सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क है इंडिया, उनकी फंडिंग है और अफगानिस्तान में वो जो है वो सेफ हेवन जो है वो फराहम किए गए हैं। अगर कोई ये बात करता है तो वो जुल्म करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, किसी भी बात को जो है वो दहशतगर्दी का जवाज नहीं बनाया जा सकता। अली अमीन साहब का ये फरमाना कि न सिर्फ ये कि उनको वापस ना भेजा जाए बल्कि उनको पाकिस्तान की शहरियत भी दे दी जाए। इसके ऊपर वो पहले कंसेंसस वहां अपने सूबे में करें, उसके बाद फिर वफाक के पास आ जाए, फिर देखा जाएगा।
اپوزیشن اتحاد کا عید کے بعد امن و امان پر اے پی سی بلانے کا اعلان. اے پی سی میں حکومت کے سوا تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی جائے گی. اپوزیشن اتحاد نے حکومت مخالف تحریک منظم کرنے کے لیے مزید 3 ذیلی کمیٹیاں بنا دی. اپوزیشن اتحاد رابطہ کمیٹی کی سربراہی اسد کیسر کریں گے. سیاسی سرگرمیوں اور رابطوں کی کمیٹی حامد رضا کی زیر نگرانی کام کرے گی. تیسری کمیٹی عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلانے کے لیے تشکیل دی گئی ہے. آل پارٹیز کانفرنس کمیٹی کی سربراہی لطیف کھوسا کریں گے. فواد چودھری نے کہا ہے آصف زرداری آل پارٹیز کانفرنس بلائیں. بانی پی ٹی آئی نواز شریف اور مولانا کے ساتھ بیٹھ کر آگے کا راستہ نکالیں. قومی حکومت بنا کر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اگلے الیکشن طے کریں. دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے. جس طرح سے اے پی ایس کے سانحے کے بعد ہم نے ایک بڑا اسٹرانگ نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا تھا، آج بھی اسی اتحاد کی ضرورت تھی، اسی اتحاد کی ضرورت ہے. دل بڑا کریں. کل کے اجلاس میں دیکھیے نہ عمران خان گئے ہیں نہ نواز شریف گئے ہیں، تو وہ کیا اجلاس ہوا؟ پاکستان کا لیڈر تو عمران خان. آصف زرداری ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں جس میں عمران خان کو بلایا جائے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلائیں، نواز شریف صاحب کو بلائیں، دیگر جو کابرین ہیں، محمود چکزئی ہے، باقی لوگ ہیں، ان کو اکٹھا کر کے آگے کا راستہ بنائیں. قومی حکومت کی تشکیل دی جائے جس کے وزیر اعظم کا انتخاب عمران خان، نواز شریف اور آصف زرداری کریں. عمران خان کے ساتھ اگلے صاف اور شفاف الیکشن طے کریں. ایم کیو ایم نے فنڈز کے معاملے پر حکومت چھوڑنے کا اشارہ دے دیا. وفاقی وزیر اور ایم کیو ایم رہنما امین الحق نے بیان دیا کراچی حیدرآباد کے فنڈ جاری نہ کیے تو فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے. اپوزیشن سمیت آزاد حیثیت سے پارلیمان میں بیٹھنے کا آپشن ہے. خالد مقبول صدیقی نے کہا امین الحق نے بہت احتیاط سے بات کی. کراچی کی سڑکیں چیخ چیخ کر نوحہ سنا رہی ہیں. ہم بول نہیں رہے تو مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے. پورے پاکستان میں اس شہر کی چیریٹی جائے. حکومت میں رہتے بھی نظام سب سے بڑا خطرہ ہمیں ہی سمجھتا ہے. ہمیں اپنے ساتھ اس لیے رکھتا ہے کہ انگیج کیا جا سکے اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں انگیج ہوں، شاید ہم ان کو تبدیل کریں. حکومت ہمارے حوالے سے کسی دباؤ کو شکار ہے اور یہ دباؤ سیاسی دباؤ ہے. شہر کی داستان سنانے کے لیے ہمیں پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی سڑکیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں، محلے شور مچا مچا کے بتا رہے ہیں. اس شور میں ہم شامل نہیں ہو رہے. اس کا مقصد نہیں کہ شہر میں سب کچھ صحیح. خبر کا پیمانہ چھلک سکتا ہے. احتیاط کرتے تھے امین بھائی، احتیاط کر کے بولا ہے. کراچی میں ڈاکو ایک اور نوجوان کو قتل کر کے فرار ہو گئے. 21 سال کا سہیب کورنگی میں میڈیکل سٹور چلاتا تھا. ڈاکوؤں نے والد کے سامنے سہیب کو گولی مار دی. مقتول اپنے خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا. افضل خان کی رپورٹ. کراچی میں دندناتے ڈاکوؤں نے ایک اور گھر میں صف ماتم بچھا دی. کورنگی 6 نمبر میں 2 ڈاکوؤں نے میڈیکل اسٹور کے اندر لوٹ مار کی اور فرار ہوتے ہوئے فائرنگ کر کے دکاندار 21 سالہ سہیب کو قتل کر دیا. سارا منظر کچھ ہی فاصلے پر بے بسی کی تصویر بنے. سہیب کے بوڑھے والدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جوان بچے دکان میں سے نکال کے مار کے چلے گئے. اب کس کی ماں کو ماں کہے؟ ماؤں کی گودیں اتھیڑ لی ہیں، بہنوں کے بھائی اس دنیا سے جا رہے ہیں. باپ کا اکلوتا سہارا اس دنیا سے جا رہا ہے. سہیب 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا جو میڈیکل اسٹور چلا کر اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا تھا. کام سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے تاکہ اور ماؤں کے لال نہ بچے. اس نے 10 سال محنت کر کے ایک مقام حاصل کرا تو آج اس کو گولی مار دی گئی. اس نے اپنا بزنس سنبھالا، اگر کوئی کاروبار سنبھالے گا اس کو مار دیا جائے گا. مقتول کورنگی سیکٹر 50C کا رہائشی تھا جس کی لاش ضابطے کی کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی. آئے روز کراچی میں معصوم شہری ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہو رہے ہیں اور پولیس کی کارکردگی صرف داؤں تک محدود ہے. کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی. ٹنڈو محمد خان میں باپ نے ایک دن کے بچے کو 50,000 روپے میں فروخت کر دیا. متاثرہ والدہ کا کہنا ہے کہ نجی اسپتال انتظامیہ نے بل کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تھا. شوہر نے ادھار پیسے لیے اور اسپتال کا بل ادا کیا. شوہر نے جس سے ادھار رقم لی بچے کو اس کے حوالے کیا. رقم دے کر نومولود بچے کو لینے والے کی تلاش جاری ہے. واقعے کے بعد اسپتال انتظامیہ نے خاتون کا علاج مفت کر دیا. کہا جتنی بھی ادائیگی ہوئی وہ متاثرہ خاتون کو واپس کی جائے گی. خواتین کو وراثت اور جائیداد سے محروم کرنا اسلامی احکامات اور قوانین کے خلاف ہے. وفاقی شرعی عدالت نے چادر اور پرچی رسم کو غیر اسلامی اور غیر قانونی قرار دے دیا. وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس اقبال حمید الرحمان کی سربراہی میں فل کورٹ نے فیصلہ سنایا. اعلامیے میں کہا گیا کہ چادر اور پرچی رسم کے تحت خواتین کو وراثتی حق سے محروم کیا جاتا تھا.
ایسی روایات اسلامی احکامات کے خلاف ہیں. چادر اور پرچی جیسی روایات قرآن و سنت کے خلاف ہے. وفاقی شرعی عدالت نے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا. اور آج کا شہر آج کی افطار میں رخ کرتے ہیں شاہ فیصل مسجد اسلام آباد کا. شہر کی سب سے بڑی اجتماعی افطار کا اہتمام سعودی حکومت کی طرف سے کیا جاتا ہے، جہاں ہزاروں شہری افطار ڈنر کرتے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں غلام عبید. فیصل مسجد میں بڑی تعداد میں لوگ افطاری کرنے کے لیے آتے ہیں. یہاں پہ افطار ڈنر کا اہتمام کیا جاتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ انتظامی فرائض سر انجام دیتے ہیں اور یہاں پہ فیملیز بھی آتی ہیں، لوگ بچوں کے ہمراہ آتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس افطار ڈنر میں شریک ہوتے ہیں. اسلام آباد کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے جہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو افطار ڈنر کروایا جاتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں روزانہ یہاں پہ ساتھی آتے ہیں اور ان کے لیے افطار کا انتظام مملکت سعودی کی جانب سے کیا جاتا ہے. اور ساتھ میں ہماری جو جتنی بھی خدمات ہوتی ہیں وہ فی سبیل اللہ ہوتی ہیں. اتنی اچھے طریقے سے مینج کیا گیا انتظامیہ کی طرف سے، جو بھی اس میں خدمات دے رہے ہیں یہ ایک مثالی کی جو ہے نا یہ خدمات ہیں. میں ملکرن درگاہ سے آیا ہوں اور ویسے ادھر میرا ارمان تھا کہ میں ادھر افطاری کے لیے جاؤں گا. آج الحمدللہ اللہ نے موقع دیا اور ادھر افطاری کیا. پورے خاندان یہاں پہ افطاری کرنے کے لیے اس مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اس افطار ڈنر میں شریک ہوتے ہیں. میں کراچی سے فیملی کے ساتھ یہاں پر 2-3 دن سے مقیم ہوں. وہ ترکی کی جانب سے جو یہاں پر تقریباً ہزاروں لوگوں کو افطاری دی جا رہی ہے، تو میں اپنی فیملی کی جانب سے اور ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کی انتظامیہ کو، ان کی پوری ٹیم کو. آئے تو ہم لوگ بہت بار ہیں بٹ یہاں پہ اس افطار پہ آگے بہت اچھا لگا ہے. اس تاریخی مسجد کی ہمیشہ سے ہی تعریف کی جاتی ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں خاص الخاص یہاں پہ افطار ڈنر کا اہتمام کیا جاتا ہے. عید الفطر پر 3 روز کی چھٹیوں کا اعلان. وفاقی حکومت کی جانب سے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ عید الفطر کی تعطیلات پیر 31 مارچ سے بدھ 2 اپریل تک ہوں گی. وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ ملک میں جمہوریت کے فروغ اور استحکام کے لیے وکلاء برادری نے ہمیشہ بھرپور کردار ادا کیا ہے. عوام کو انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پیپلز پارٹی پرعزم ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی جانب سے گورنر ہاؤس لاہور میں وکلاء برادری کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر گورنر پنجاب نے عوام سے رمضان المبارک میں پاک فوج کے شہید جوانوں کے بلند درجات کے لیے دعاؤں کی اپیل کی. انہوں نے کہا کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، دہشت گردی کے خلاف تمام لیڈران کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. گورنر پنجاب کا کہنا تھا گورنر ہاؤس میں وکلاء برادری سمیت تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو مدعو کیا جا رہا ہے. غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم جاری. صہیونی فوج کا دیر البلح میں UN ہیڈ کوارٹرز پر فضائی حملہ. ایک غیر ملکی کارکن جان سے گیا، 5 زخمی ہو گئے. اسرائیلی فوج کی پناہ گزین کیمپوں پر بمباری سے آج 27 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے. 2 روز میں اسرائیلی حملوں میں 436 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. شہداء میں 183 بچے، 94 خواتین، 125 مرد اور 34 بزرگ شامل ہیں. 670 سے زیادہ زخمی ہیں. جسے دیکھو شاہد آفریدی بنا ہوا ہے. ہر پچ پر 200 رنز نہیں بن سکتے. سابق کپتان شاہد آفریدی کی نیوزی لینڈ میں بلے بازوں کی حکمت عملی پر تنقید. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا بلے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا، کنڈیشن سمجھ کر کھیلنا پڑتا ہے. 11 فرسٹ کلاس میچز ہیں، آپ نے نیوزی لینڈ جیسی مشکل کنڈیشن میں بھجوا دی ان بچوں کو. محمد یوسف پلیئر کو بتا رہا ہے کہ آف سٹمپ کی بال کو آف سٹمپ پہ کھیلا جاتا ہے، مڈل کی بال کو سیدھا کھیلا جاتا ہے. اب تک کے لیے دیکھتے رہیں ARY نیوز.